ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഗുലാബ് ജാമുൻ പണ പോറോം ഗൈസ്. ഗുലാബ് ജാമുൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട ജിപി? ഫസ്റ്റ് ഗുലാബ് ജാമുൻ மிக்ஸ் வச்சு ஓகே. அப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர், கொஞ்சமா இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமு இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க கைஸ். ഓക്കെ, മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണോ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? கொஞ்சம் டிஸ்கஸ்டிங்காக தான் மிக்ஸ் பண்ண தெரியும் எனக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണോ? இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அது ஒரு பால் மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறமா அதை கொஞ்ச நேரம் விட்டுறணும் கைஸ். ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളവരെ കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രൈസൻ, ദുഷ്യന്ത്, ദീപൻ, കനിക്കാമി, അങ്ങോട്ട് വാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ദീപനുണ്ട്, ആവണിയുണ്ട്. ആവണി ഉറങ്ങുവാ. ആവണി ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആവണിക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, இப்போ அதை அப்படியே வச்சிடணும் கைஸ். நல்லா பண்ணணும். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும்ல, அதனால வந்து நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா குலாப் ஜாமுன் ரொம்ப ஓகே. இந்த வந்து பார்த்தேன்னா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். அது இப்போ வந்து பால் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ഇത്രയും ചിന്ന ബോളാണോ വേണ്ടേ? ഇത് പോതും, ഇത് കറക്റ്റ്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത്. നമ്മൾ ഈ വലിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളില് വേഗത്തില്ല അല്ലേ? ஸோ நம்ம ரொம்ப குட்டி குட்டி பாலாக தான் எடுத்துக்கணும். பெருசாக உருட்டிட்டோம்னா அப்புறம் அது நல்லா உள்ளார வந்து குக் ஆகாது, வெளியே மட்டும் ப்ரௌன் ஆகிடும், அப்புறம் நல்லாவும் இருக்காது. அது நம்ம சோக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பெருசாகிடும். அதனால குட்டி குட்டியாக எடுத்துக்கணும். ஓகே ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ. ஸோ இது மாதிரி இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி കുഞ്ഞു பண்ணிக்கலாம். കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നമ്മളത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കാനായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവര് കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിക്കോളും. മീൻവൈൽ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ജിബി? இப்போ வந்து நம்ம சுகர் சிரப் பண்ண போகிறோம் கைஸ். நம்ம அந்த பால்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி அதில் சோப் பண்ணி வச்சுட்டு அண்ட் அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ சுகர் சிரப் பண்ணுறோம். ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ ഗുലാബ് ജാമുനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മിക്സ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ സ്മോൾ ബോൾസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കി? ലൈക്ക് ബോൾ ഷേപ്പില്, പിന്നെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിന്റെ ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ஸோ 2 cups ഓഫ് ഷുഗർ வந்து நம்ம മെഷർ பண்ணிடணும். എല്ലാവരും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വെറും പാത്രം വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെറും പാത്രം അങ്ങനെ വെക്കില്ലേ? இவ்வளோ 15% வாட்டர் நம்ம ஊற்றிட்டு அண்ட் அதில் ஒரு 2 cup ஆஃப் சுகர் போட்டால் போதும். ஓகே, மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിൽ കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ടാലോ? നമ്മളങ്ങനെ ഏലക്ക போடலாம், அந்த அது ஏலக்காய் பவுடர் கூட போடலாம். அப்புறம் வந்து ഏലക്ക ഇருக்கு എൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഇരിക്കാ பரவாயில்ல. கொஞ்சம் வந்து பாதாம் மிக்ஸ் பவுடர் இருக்குங்க. ஸோ அது கூட வேணும்னா போடுறோம். அது எங்கே இருக்கு? இல்லை கீழே தான். இல்லை 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 സോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളക്കണോ ജിപി? ജിപി ഇത് തിളക്കണോ? அது மிக்ஸ் பண்ணணும். அது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுவே வந்துட்டு நல்லா தண்ணி கூட அது மிக்ஸ் ஆகிடும். ഓക്കെ, അത് മിക്സ് ആവട്ടെ, നമുക്ക് വിശേഷമൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ അടുത്ത് പാൻ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ.
இப்போ நம்ம இந்த പാൻ வந்து நம்ம கொஞ்சம் എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കി இந்த പാൻ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കഴിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മള് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി പപ്പടം பண்ணோம் அப்புறம் வந்து ചോറുണ്ടാക്കി இதெல்லாமே நாங்க பண்ணி லஞ்ச் சாப்பிட்டோம் கைஸ் அப்போ இப்போ வந்துட்டு ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பண்ணோம் இப்போ காலிஃப்ளவர் பண்ண ஆயில் இருக்கு ஸோ அது நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி அது நாங்கள் லைக் அந்த ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஆயில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இட்ஸ் நாட் பேட் നമ്മളത് ചില്ലിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇനി അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ஆமா கைஸ் நம்ம சில்லி எல்லாம் போட்டதுனால அது ஃப்ளேவரன்ஸ் மாறி இருக்கும் ஸோ அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது സോ നമുക്കത് തൂക്കി പോട്ടില്ല വേറെ ഓയിൽ എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മള് പപ്പടം കാച്ചി ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എന്താ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് മിച്ചം വന്ന മുളക് കൂടെ അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ എസൻസ് ഇതിൽ കാണും സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ വി இந்த சுகர் சிரப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு கைஸ் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு ஸோ മധുരം കുറവാണോ சுகர் சிரப்புக்கு நம்ம നോട്ട് ഐ തിങ്ക് ടു മച്ച് ഷുഗർ വേണ്ട ജിപി പോതും അല്ലേ ഹണി ഒഴിക്കണോ அது ஹனியும் கூட இது போட்டேன் சுகர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு ஸோ இது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் லைக் ജാഗ്രി പൗഡർ ബ്രൗൺ ഷുഗർ இது கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുവാടോ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്ന ഇല്ല സാർ അത് ഷുഗർ மாதிரி தான் ജാഗ്രി ആണോ അതോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ടോ இதுக்கு ബ്രൗൺ ഷുഗർனு சொல்லும் பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் திஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஓகே இப்போ நம்ம 2 ஸ்பூன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தண்ணி கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணா குவாண்டிட்டி அதிகமா ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പോരെ ഇനി വേണോ ஆக்சுவலி நிறைய பால்ஸ் இருக்குல்ல சோ இது நம்ம தேவைப்படும் ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ തിളക്കണ്ടേ ഓക്കെ இட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம அதுல கொஞ்சம் ஏலக்காய் கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அது ஒரு ஃப்ளேவரிங்ஸ்க்கு ഓക്കെ ഏലക്ക ഉണ്ടോ അത് എവിടെ പോകുന്നു ജിപി പറഞ്ഞിട്ടോ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான் கீழே வீட்டுக்கு ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எப்பயும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் இருக்கேன் பட் திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கு அங்கே வந்து நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் ஏலச்சி இருக்கு ஸோ ஐ கோ அண்ட் டேக் இட் ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുകൂടെ ലോട്ടിടാം ஸோ இப்போ நம்ம இது ரொம்ப ஸ்மாஷ் பண்ணி அப்படியே പൊടിച്ചിട്ടാ പോരെ ரொம்ப கஷ்டம் தானே அப்படி போட்டா போதும் கொஞ்சமா ஏன்னா உள்ள இருக்கிற எசன்ஸ் வெளியே வரணும்ல அதனால அதோட ஃப்ளேவரன்ஸ் தெரியும் ஸோ இதை கொஞ்சம் பிச்சு போடணும் മതി ജിപി ഇത് അടച്ചങ്ങ് വെച്ചല്ലോ போதும்ல ஆஃப் பண்ணிடல ஆஃப் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் இது பண்ணணும் അങ്ങനെ balls எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் ചൂടായി ആയോ കുറെ ഇട്ടോ നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ ഇട്ടോ ജിപി ഇടട്ടെ Yeah. கொஞ்சம் பட்டர் போட்டதுனால மேபி அது நல்லா இருக்காது ஐ திங்க் No, it will be good. பட்டர் தானே கிறிஸ்பினஸ் வரமான்னு தெரியல இது நிறைய பால்ஸ் போடு ஜிபி நம்ம கொஞ்சம் நிறைய பால்ஸ் இருக்கனால நிறைய போட்டு
കളർ മാറണം അല്ലേ? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് മുന്നേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നൊരു സാധനം ഇതായി. இது ஆக்சுவலி நம்ம டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணணும். ജീപ്പ് ഇത് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതോ ആദ്യമായിട്ടാണോ? கொஞ்சம் ரவுண்ட் பால்ஸ் அது ஆக்சுவலி എല്ലാം മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണോ? முன்னாடி செஞ்சிருக்கு, வீட்லலாம் செஞ்சிருக்கேன். அப்போ வந்து லைக் அம்மா வந்து தான் பண்ணியிருக்கேன், ஃபேமிலி கூட வந்து தான் பண்ணியிருக்கேன், ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட தான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணேன். ഇത് ரொம்ப ഉടയുது. അങ്ങനെ ഉടയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, വേവട്ടെ, എടുക്കാം. അങ്ങനെ നനക്കാതെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബട്ടർ தான் இப்படி ആകുതെന്ന് ഐ തിങ്ക്. ഇല്ല ഇല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഈ കുഴയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞുടഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴക്കും. கைஸ் கொஞ்சம் குலாப் ஜாமுன் நல்லா இல்லைனாலும் சாப்பிடுங்க கைஸ். ഇതിൽ വരണം. ஓகே, மாதிரி கலர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் இது ஷேடர் ஸ்டிக் கொஞ்சம் நல்ல பால்ஸ் வரல. that's okay GP. I think the problem is oil. Yeah, we use groundnut oil. Actually we are supposed to use sunflower. Don't know, like എടുത്തു, ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തോ, കരിയും. I don't know because of butter or oil is mistake, I don't know, but அது வந்து butter போட தேவையில்லை. I think butter doesn't make a difference, I think so. I don't know. Basically it's milk powder, right? oil தான் problem. I don't know. ഞാനും വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞുടഞ്ഞു പോകും. അതിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൊഞ്ചം ഇതാണ്. പറവല്ല, ഇതോടെ എടുത്തോ, ഇതെടുക്കടാ, ഇത് കരിയോടാ. Actually, the problem Here, is, and the main chef, and this is the gulab jam they made, and some is soaking out over here. Bye. ഹായ്, നമ്മളത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉടഞ്ഞുപോയി. നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഉടയാത്തത് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജിപ്പി? ഉടയാത്ത മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെച്ചാലേ അല്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, കുറച്ച് സെറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാം. ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ജിപി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. ജിപി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജിപിയുടെ നീ കഴിച്ചോ? അത് കഴിക്ക്. നല്ലതാണോ? ഷേപ്പ് ആയില്ല, പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വന്നില്ല. ആ ഒരു കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ ഷേപ്പില്ലെന്നേ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയ്യോ കഴിച്ചോ? നല്ലതാണോ? വ്ളോഗ് ഇതാ. என்னடா மண்டே ஒண்ணு ஆர்கனைஸ்டா பண்ணுங்க. கன்றாவியா இருக்கு. ஓ மீ டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சார். இதுல பூமணிக்கு அவங்களுக்கு கூட போட்டுப்பாங்களா? பூமணிக்கு இருக்கும், லேப் டிடி இருந்தா இருக்காது. லேப் டிடி பூமணி வாங்கி தானே. இல்ல எக்ஸாட்டிக் இருக்கு. ஏய் எப்படி காட்சி வாங்கி பூமணி why is it அப்படியே ஒரு ஸ்பைசி டிண்ட்? அது இந்த பொண்ணு அந்த காலிஃப்ளவரோட வேண்டே ஜிபி why is there a spicy hint?
அந்த காலிஃப்ளவரோட எண்ணெயில் இது காலிஃப்ளவரா? ஆக்சுவலி வி குக்டு காலிஃப்ளவர். யார் வாங்க நீங்க வாங்கின கழிப்பு அதாவது ஒண்ணும் இல்ல இந்த கோபி 65 போட்ட எண்ணெயில குலாப் ஜாமுனை பொரிச்சு அதே போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி பீப்புள் ஆஸ்க் எதுக்கு ஒரு ஸ்பைசினஸ், அது கோபி 65 നമ്മള് அந்த ஆயில தூக்கி போடுறதுக்கு இந்த பொண்ணு கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன். பட் ஸ்டில் ஷீ மேட் இட் இன் திஸ் ஆயில். பட் பிரச்சனை இல்ல, டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. டேஸ்ட் ஆடியோ போயிடுங்க. டேஸ்ட் അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയില്ല ഗൈസ്. ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. நல்ல டேஸ்ட் சும்மா പറയുന്നത്. கோபிக்கு அது அப்படியே வச்சு நல்லா இருக்கு நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். அப்படியே இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும். நாளைக்கு சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஊறணும். அப்படியே இருக்கு. അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇപ്പഴേ ഭയങ്കര സോഗിയായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരും. இன்னும் ஆனா அது இன்னும் கொஞ்சம் இதாகணும்னு சொல்றேன். இன்னும் ஒரு அந்த மிதமான இதுக்கு வரல. நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். லைக் லிட்டில் பிட் டுமாரோ மார்னிங் நல்லா இருக்கும். நீ 2 days வச்சலாம் பிரச்சனை. டுமாரோ மார்னிங் தான் சூப்பரா இருக்கும். ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സജഷൻ കേട്ട് നമ്മൾ നാളെ ഒന്നുകൂടെ നാളെ ട്രൈ. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പറ ടേസ്റ്റി ആണ്. டேஸ்டியா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணு. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് വ്ളോഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മളത് ചെയ്തോളൂ. അതൊന്നുകൂടെ കാണിച്ചു. சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி பேசுறாங்க.